Agi daw, dila harong mamay mga kawarayan nga adlaw amo nian. Ditenhan ginhigog makuha ang Pilipinas Eastern Visayas Edition. So adi kita yan ng mga kawaray ha, burawin kundiin mga kawaray. Igpapasyada ko kamo mga kawaray nga dihan mahagnaw Lake mga kawaray. Amo ini mga kawaray ang rason kaya ginhigog makuha ang Pilipinas. Magno Volcano Natural Park usay nga protected area nga ginlalaki panhan lake hot springan kagurangan perfect ini para ha mahilig mag-explore nature lover o bisan para ha mga karuyag mag-relax man kita daw niyo mga kawaray it husay hini nga lugar sering pa mga lokal mayaman ini nga lugar ha biodiversity may kakaiba nga tanungan hayop diri basta makikitan ha ibang nga lugar yun kakaptan ko ini nga experience kay dirila ini basta travel vlog ini nga lugar nagpapakitan kagandahan han aton nasod sugad nga waray sugad nga Pilipino proud ako nga ipakita ini nga kalibutan mga kawaray ini nga view priceless sugad manhan experience ginhigog makuha ang Pilipinas kay may mga lugar kita na sugad ini nga nagpapakusughan aton connection ha kalibungan ha kultura ngan kalugaringon naton pinpili ko ang Pilipinas bisan damuan mga destinasyon hagawas wari magkadauga kalipay nga imo mababatian kun gin-explore mula ang aton kalugaringon nga yuta. So mga kawaray plano niyo bumisita ha Liti ayaw niyo kalimti ang mahagnaw lake kita kits ha sunod nga vlog.